Hello, my name is Hilang Raka Asprianto. My starter number is 32123 and 009, and I am from Sastrapa. I am from English faculty, and I'm here to do consecutive interpreting, or basically an interpreting. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. Maaf, tapi saya tidak ingin menjadi kaisar. Itu bukan urusan saya. Saya tidak ingin memerintah atau melakukan siapapun. Saya harus membantu semua orang jika kemungkinan, baik Yahudi maupun non-Yahudi, pria kulit hitam dan pria kulit putih. Kita semua ingin membantu satu sama lain. Manusia memang seperti itu. Kita ingin hidup dari kebahagiaan satu sama lain, bukan dari kesengsaraan satu sama lain. Kita tidak ingin membenci dan meremehkan. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Dunia ini punya tempat untuk semua orang, dan bumi ini kaya. Ia bisa menyediakan untuk semua orang cara hidup bisa bebas dan indah. Tapi kita telah kehilangan jalannya. Keserakahan telah meracuni jiwa manusia, telah membarikade dunia dan kebencian, telah menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan dan pertumpahan darah. Kita telah mengembangkan kecepatan, tetapi kita telah mengurung diri di dalamnya. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. Mesin yang memberi kita kelimbangan telah membuat kita kekurangan. Pengetahuan kita telah membuat kita sinis. Cerdasan kita keras dan tidak baik. Kita terlalu banyak berpikir dan terlalu sedikit merasa. Lebih baik dari sekedar mesin. Kita membutuhkan kemanusiaan lebih dari sekedar kecerdikan. Kita membutuhkan kebaikan dan kelembutan. Tapi tanpa kualitas ini, hidup akan penuh kekerasan dan semuanya akan musnah. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. Pesawat terbang dan radio telah mendekatkan kita. Hakikat dan penemuan-penemuan ini menyerukan kebaikan manusia, menyerukan persaudaraan universal, dan persatuan kita semua. Bahkan sekarang suaraku menjangkau jutaan orang di seluruh dunia, jutaan pria, wanita, dan anak-anak kecil yang putus asa, korban dari sistem yang membuat manusia menyiksa dan memenjarakan orang-orang tak bersalah. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass and dictators die.
And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Bagi mereka yang dapat mendengar saya katakan, jangan putus asa. Penderitaan yang sekarang menimpa kita hanyalah berlalunya keserakahan, kepahitan manusia yang takut terhadap jalan kemajuan manusia. Kebencian manusia akan selalu berlaku, dan para diktator akan mati, dan kekuasaan yang dirampas dari rakyat akan kembali kepada rakyat. Dan selama manusia mati, kebebasan tidak akan pernah musnah. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. Prajurit, jangan serahkan diri kalian kepada orang-orang biadab yang membenci kalian, memperbudak kalian, yang mengatur hidup kalian, memberitahu kalian apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipikirkan dan dirasakan, yang menggebor kalian, memberi kalian diet, memperlakukan kalian seperti ternak, menggulukan kalian sebagai umpan meriam. Jangan serahkan diri kalian kepada orang-orang yang tidak alami ini. Manusia mesin dengan pikiran dan hati mesin. Kalian bukan mesin. Kalian bukan ternak. Kalian adalah manusia. Kalian memiliki cinta kemanusiaan di hati kalian. Kalian tidak membenci. Hanya yang tidak dicintai yang membenci. Yang tidak dicintai dan yang tidak alami. Prajurit, jangan berjuang untuk perbudakan, berjuang untuk kebebasan. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Dalam Injil Lukas pasal 17 tertulis, kerajaan Allah ada di dalam manusia, bukan satu orang atau sekelompok orang, melainkan di dalam semua orang. Di dalam dirimu, rakyat memiliki kuasa untuk menciptakan mesin, kuasa untuk menciptakan kebahagiaan. Kamu, rakyat, memiliki kuasa untuk menjadikan hidup ini bebas dan indah, menjadikan hidup ini petualangan yang luar biasa. Maka, atas nama demokrasi, mari kita gunakan kuasa itu. Mari kita semua bersatu. Mari kita berjuang untuk dunia baru, dunia yang layak, yang memberi kesempatan bagi laki-laki untuk bekerja, yang akan memberi masa depan baik bagi kaum muda dan keamanan di hari tua. Dengan janji-janji ini, orang-orang biadab telah naik ke tampuk kekuasaan, namun mereka berbohong. Mereka tidak memenuhi janji itu. Mereka tidak akan pernah melakukannya. Para diktator membebaskan diri mereka sendiri, tetapi mereka memperbudak rakyat. Sekarang,
Mari kita berjuang untuk memenuhi janji itu. Mari kita berjuang untuk membebaskan dunia, untuk menyingkirkan keserakahan, kebencian, dan intoleransi. Mari kita berjuang untuk dunia yang berlandaskan akal sehat. Dunia di mana sains dan kemajuan akan membawa kebahagiaan bagi semua orang. Prajurit atas nama demokrasi, mari kita semua bersatu.